ninti problem tare nti yunki anda famwa aro kalle inta bambane anda famwa donc sasa no kuntando ke wate be haike ora wajarana ati iko koni winterengana me docteur nda kebe ko kenyani docteur nda wari deja ikiwo kala ikiri ho su tagani iki me hay gari iri woni mobili nyai har mobili be gayi magaira suku ay wanget into na traitement jopa ora traitement jopa ora nye templero bito karagi yugo commencer yawo hasono honne kasubani nga kinye yele nga kare arin ka kiri tima karade ti wonnonga ngeti yabonte alhamdulillah ntondiga ati buto karagi gana segeke kama su tikiri naburu benu kuiteli kunya na kamo odiga kinye makasu hili akenda naburu bero howe no tagane tiko gilina ndiga kati kun kama nunga ini sageya haro kumani yuke wonnonga anda hari aringe gana yankabija lenki awodiga na o selungundo hoye no kobona wadiga na kininga kane bara gorobe kininge aw 10 millions baka yuke ga haso 10 millions anda famwa donc ara mawlu be kininga anda mawli ke wurni ndiga tayima malin kanari anda famwa bo france yire kanda sirebe sauver anda famwa kane ba kenga bo mo sirisiri bo donc kenna ni me famini ko bo ko ngara golle ke hoye inta siro nanti ni doctora o ke karange nyakama ndebe soron kama ya siro nanti nda doctora o ke karange nda kara anda famwa nda tu maya tu mais duna siro benu go jamana palle iwoto ko kirne nyana karanu aro ime fami siro ngaran frenu yugo inakira an ko wonen da ke dabari an ko wonen da kenya mingira yugo nu yugo nu klinin tirni yala nda ke to nda kitakamo anda famwa donc kenya ni rono explication ni nakin ho gabe anda famwa me haru kumani hon wononga imekata famu no to ke agari mo beri intatu ana waria kani docteur Soybu Mangani Noari soninko ado sonikan kanko nano ndo sonikan kamukano agada homugo docteur Soybu Mangani ado serebe ga masala nogondi kenne alhaji Ahmed Silla gatni kande basilla granke nambuko kanyaga qirsingane kanyaga na minna ana ilmane straklinya di ilmane na minna kay region de kay mena minna na Mali adi capital region hana bon o yana dome Allah ho ga di sababu nyani ke docteur Mangani soninko na ko ga nanti kande basilla wa sedo yere tibabu nun kondane nanti oku kyo kempenga de yere docteur no maturi de inta kono nantanga kala gumbani tinandanga ni kani hayo ku kyo kempenga igara ke kandanga ni kunkun jarande kemperenga ka joga yonkin nalla maga jaga alla malimitiro hada mare men kallenga nantanya na ke alla imetun ka gumbani ana kentu ke docteur Mangani be hayta gunu ore c'est une fierté pour Soninkara. C'est une fierté pour Mali. C'est bien que quand on va mettre le téléphone, on va dire docteur Namina Bambran Kanendo, Hulan Kanendo, Sonikan Kanendi. Adomani Kanendi. Docteur Mangani Waireba. Docteur Mangani Kentanya Hude. Huan Koninanya. Et Namonu Hilia Kono Soninkondangani. Daga Mundu Serei. Serekebe Andaga Kane. Angatu. Itekiga Nube Awatu. Avadamare Marunta Wasiragontu. Koro imenu chage kato itu kasonga on chage kato docteur kasonga ama franchi hayere mechu hiliadi seranti tugana tugadentia docteur tugadentai docteur tugaden mania watuntenga na kende tame antuke tagande ngakwa docteur nyuga na kekinda ahilandi no soranda na nyai igande ngana liwanga ti soranda nanda vraiment anyigande lingo anda tagande tukai kega tugaden ta kuhilia docteur serran ta tugana ke ji hayta gono autan nan daga gobo aba ken kanta braje ke bononde kal sikeraga ken kanta braje bononde parce que huani a jonkon na lingi duna hohoi kanda ko ta jonkon na ko taswi da ko ngana kan gunande ndati litri bane du 20 euro anga gono koy mangara hoye nguta kama nan tinga na ke kanu kay ga lidro kay magaminga daga kina agara ke sikalenga bon donc oka kebe konanda docteur continent ke golle na hagore nay et puis Valérie Tanay anke nyimenta kentu onari si handa kendelenki bugo franchiere anna irinu ko hay ido metron ko muku ado avenue ku ado esquare nuku asu hay to nu be rugay docteur nu nyana premier en tête docteur Claude Bernard a dit il docteur qui ta 60 ans 60 ans na opération jopa araga utamiro nyarubani anyakara katronga hina dunadi Claude Bernard oui
kenda ni technology magavo kundu akara nge magavo kundu na docteur ago keta magavo kundu angana franchi hay docteur nu ado sorobe nu kara soro nyon kin kisi kallenga ado sorobe har wulenga na ware gede nanga na kisi e do teo ta yi wato ko saka ado sorobe nu kara soro kisi ado sorobe nu kara ni tiswaranga ado sorobe nu kara marandi jamanenga kan te tigore ni docteur nu nge parce que debe go hay kene ke créer département 60 debe ke moment jou toron chakonten na docteur nu docteur Leroux docteur Corobana docteur ho on ta docteur mbanega il a choisi ça pourquoi il a choisi Allah yonki wa hadamari men docteur yonki ngandi docteur ago hetu batrampia e panga na franchi hay serebe gara na buren kita jamane ke na buren kita imiade na Marcel Dasso baga mangari parce que ngara reportage ni woka make kota ko sere suka bagadi are menda kismarenda ko golingenda kabilanchu angana na bureke tandi shikoi na kamera tankarege shinebra kota sanga million d'euros ni kana lantanya mana non ka to konta iri apparence non il n'a pas de valeur l'argent il n'y a pas de joder tu m'intéresses araba kan kiteke na ire sere tana na utu valeur hi kanga na mushi le men kisi kallenga anda yonki nyakisi angara seren kisi anda yonki nyakisi po kenya ne anga golle ke be anda giaro hatambinrai na valeur la kabila ke na valeur la dambe ke na valeur ro de bunyeria tubabu nun docteur ngana sigi no be anga sikino ngani kenga se toy ko nanti katin docteur nya ntinde mamuku nanti eglazir garni krisingara serel laga abio ke no gondi c'est un Guinéen. Il tient de la thèse qui docteur Yawa. Anki Ranchi Antu Wiki Wire. Il tout venu comme Ranga de Kine Kriske Dangil Jalai. Nti Eglazir Nigara Kaiting and Antanga Ribanetan and the premier classing. C'est pas Agnani. Bon, donc, Hadamare Marongani Hobei, docteur na Dunasu à Kissinikwa. Dunasu. Dunasu Kisian Mania, Serevunga Watu. Watuntenta ho mukutoro ndi kadaga dokotoro nkirika ayanta ho mukui ho gai mena hanta kamakoi kadaga dokotoro nkiribani ga doktor ni mania ayite ta ho kapasere ngunga mana sa nyaki nanga aga breke lundi namba parce que nabillahi musa da kushi kyatrinda lai Allah tira shikoka hama akata gi mokonkono atalla ti shikonga kuntrinda na nyanga tinga shikoke nyana na shikoka hai kanda nyami mokonko de atalla da ngara shiko ke vetre kumba ne kininga atiga da kube ka hay rantara halele atanda mani ka himma atanda mani trendinga atalla tunku gille atinda saha ka hamma angana hun kita saha ga tanda kota ngandu langana ti haringa kara kita atalla tanninku ya garin cire atinda kanundanga anya kenga propose de beke shu aganta munda anda golle kita atalla tanna tawra shire kininga atinda tagallen shiru ka hamma dolomina na ngana ankara ke kunda na buruinda bara na mukwa de lemunu ngare kamuke riga buruinda bara na mukwa angana tagalle buruin kita na tagen tuwa tupakandi docteur mangani o wanwarini nanti angara docteur ago ke be kara anda kara fatambindira suada anda kara kabila nyada anda kara dambe nyada anda kara kille nyada docteur mangani ona tanna nwari aga ni ho aga kayni anna to galle me goma me tubabu nunti un diplôme c'est tutélaire imman kallenyen Allah takwi angane kala ko tabe lemme be gama kara anda to ago ke kala kenya no ga tinu qoron qara on trindindi am pagara ke souffrance be utu nan bre kenyani kamado tora serellan takerin kitanga mahwa kita ko ina tinke kande badanga docteur am pasanga tinda milliardaire parce que soronga to haranda ya soro hille bre ke no ni mangara kunkish angana Allah taka makenga serenke na arjanna ita soronde anga soronyi yigandini baraje nyane hari ndan tuka dulun to ngana girwana minna mundu cuisine na minna fa ko indari ya ga cuisine ko ma sorelenki aji kenya ko sene a haida ho munda ga igana bon donc o ka kebe konanda annan continue andan ke golle na ha o kudangari o da mugu nke kande basilla datu me jange ngabengi ma menna linginda dina me jange bede parce que pourquoi ngana wata ninjara njike ngati et puis ngati ni docteur manga ninke me jange
appel be ga yankanin ke kotasu Facebook kun kamma do hoyen kamma odando docteur kengari aga nanganta golle serentin qillinanka me serentin qillinanta kitene timine kenyi ni sira ko korona dudo ko to soninko koroga ngulli wono le munum bagando ni kharangundi har francier woni kharangundi docteur agunga docteur agundi hogoro ye hada mare mun naga docteur ni hillo docteur anga docteur ngati docteur ada kharangi kharangi ke be nuho aga kiya kempe ngale docteur sere anta duna to ko keshu kita ma nyane hoy gwa docteur aka kun docteur nu aka kun kada hada mare me mu ma nyakara nanti hada mare me ko tenyani sere suga roga da hobe mugo tuano nga kamo sikido tanji ke tandume do ko tinya ko karagana hada mare me sui bane su di tonya docteur nyana kentu o kun ta har tamro hillo to kontu anga kara mo annu honga makie kenga kenna kibari docteur a petit batrampia docteur a petit nabreke bane mundundenga e panga nabreke kay mekita e puis soro hilwa duna di igati katini hazilo qur'ana nya alla da daro soro qadaro igati katini docteur nya tibabu nukumaka sireta na nanke anga sigi nukusu ti en priorité dépassée asidanga nanya ma imbenga roke kompe megati serenkara aka sika docteur nya dokumendari nda autorisation kina ga nan takana ketbari hari respect ngana kempe kenye docteur tibabu num pay kenike président de la république docteur bega docteur nchukane militaire no docteur nyane yo hôpital pay de beke Val de Garce président ta sakano autorisation nya makina antata mere lemme ngana nkatu anka lenga 3 minutes tout tamiro karaganga na ronde wancho ben ah oui iti forante ni amaga ho ni amaga gelli serebe gana sidan ground bari ma hoga dan kita kebe mega masere kita ina autorisation kina nantan daga Val de Garce antada ministre intada député antada ho antada ma autorisation ngana kina ngana tanke droit nandaga kega hantara watenga koto mo sudi iwajarna ido ntai tuime ido soronta hohi c'est plus respecté que tout le monde parce que manda Kenya ina défense nya tangana Europe golden kati hinu hilia RSS premier deuxième c'est la défense kuganta jamani nga ho heta tonen ko kamukano ndo sonen kallemo o harni numéro téléphone nun kinaga srebe hajuga docteur Mangania oda ke histoire bagandi do docteur Mangania ga nemaga ke docteur Mangani asare tubakura docteur Mangani limina buccinni ani agara docteur ko ke kanu nakara i meda nakara sumpunda nakara katindanga nanti ganya docteur e sonen kara i gara ga kiti oga kisindini yonkinu kamma mogobe docteur Mangani asantringa Bamako centre ngarini kita maga Paris plus tard et sere ani gadi ada qur'ana ke qara e qur'ana ke tuwago ngamaga pour na sieta mburun kata baka hada mare menga kenya nda kendo tokotor nun kutumbu meti et puis sere ani gadi kortenga na laga alla ra kenka koyai arawa kenka jarna ila nyera ikempenga kwa donc qur'ana oda ngari jinna ngunga jinna burundo gotu ado dabaru iga churonga tundini adi jaro ya ngora ngari kure nga gengele kama nui menu chigina to jare korona dudo goto ona ni morno nguta malinde awero santringa maga malinde soronga maga ga golini awa bijan awarni nya pariga plus tard awaki ana kana ga goto sorinko o shigere misejara ona ni menwari tima jinga assalamu alaikum alaja medicine laga trekande basila soninko kanwari